Kalma! Ako lang to. Masarap. Anong lasa? Ano pangalan niya? Timisip. Ha? Timisip. Ano yan? Strawberry. Strawberry. Try mo. Unay mo, hindi. Yan. Sarap. Pwede. Lagi na pili ko, no? Pwede. Ay, flavor niya yung strawberry, oh. Yun, oh. Guys. Strawberry flavor. Tapos ito yung love. Love daw, love. Ayan si Prince. Mag-hi ka, hi. Mag-hi ka.